Hello, Assalamualaikum, English Pulse Online. Today we are going to study about the past tense or simple past tense. Here with me, Ma'am Ana. Oke, seperti biasa ya, Ma'am Ana akan jelaskan in bahasa Indonesia. Jadi kita harus tahu dulu nih fungsi dari simple past tense. Untuk apa sih, Ma'am Ana, kita pakai past tense? Simple past tense is a verb tense used to describe an action or event that occurred and was completed in the past. Jadi, artinya adalah pada saat kita mau membicarakan sesuatu yang udah lewat, bisa jadi tadi pagi, tadi malam, kemarin, ya kan? Atau seminggu yang lalu, 2 tahun yang lalu, that's it, oke? Seperti itu contohnya, teman-teman ya. Next. So, this is the first thing that you should remember. Ini adalah yang paling harus kalian hafalkan. Kalian harus bisa membedakan mana itu regular verb dan mana irregular verbs. Bedanya apa? Kalau regular verbs seperti yang kalian lihat sekarang ini adalah kalian hanya tinggal menambahkan ed atau d saja dari verb one-nya. Oke. Kalau yang ed dan d, verb 3-nya akan sama. Tapi hari ini kita belajar verb 2 dulu ya. Nah, untuk verb 3-nya itu nanti kita belajar di pelajaran lain ya. Oke, so now we'll see. Jadi kalau dia sudah ada i seperti achieve, begitu dia mau verb 2 tinggal tambah d aja. At the same one, admire, admired. Sometimes you should pronounce the ed one, but sometimes you don't have to pronounce them. Like example, biasanya yang berakhiran t, celebrate, celebrated, okay? Clean, ini bukan berakhiran t, jadi nggak perlu dibaca id-nya, cuman dipantulkan aja seperti clean jadinya cleaned, okay? Clear, cleared, such kind of that, okay? Jadi untuk cara pronunciation-nya itu kalian bisa latih lagi ya di Google Translate, itu ada untuk kalian ketahui how to pronounce a word, okay? Ya, jadi kalian harus hafalin nih. Oh, oke, jadi contohnya misalnya verb one yang pakai ed itu apa aja sih? Oh, ternyata attack itu ed. Oh, ternyata dance itu d gitu ya. Jadi kalian harus hafalin nih, ya kan? Di sini ada banyak. Memang cuman kasih dalam satu slide aja. Sebetulnya akan ada banyak regular verbs yang lainnya. You can just find this list on a Google, of course ya. Kalian bisa temukan list ini ada di Google atau kalian screenshot this page. It would be okay too. Alright, we go to the next page. So now this is the form of the irregular verb. Kalau ini adalah form yang membahas form kata kerja tidak beraturan atau kita sebut bahasa Inggrisnya dengan irregular verb ya. Nah, kalau ini lebih sulit. Kalian harus menghafal verb one-nya ini, verb two-nya ini. Jadi contoh kok berubah banyak mem, contoh ya. Leave jadi left. Ini kan berubah banget. Ada lagi misalnya kata go. Di sini nggak ada di dalam list ya. Go jadi went. Dari kata go berubahnya jadi went. Itu kan berubahnya beda sekali gitu ya. That's why you should study about this form. Jadi itu kenapa Mem Ana mau kalian untuk mempelajari list yang ada di sini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, terus ada lagi yang harus kalian pahami. Ada beberapa kata yang sama seperti kata cut, cost, ini sama ya, verb 1, verb 2-nya. Ada juga read, membaca, tapi di sini nggak masuk di dalam list. Kalian boleh cari ya. Membaca itu bahasa Inggrisnya read, tapi verb 2-nya nanti bacanya read. Oke, seperti warna merah. Oke, seperti itu contohnya. Jadi before you make sentence of the past simple tense, you should know first about the changement verbs. You have to know first about the regular or irregular verb forms ya. Jadi sebelum kalian membuat kalimat, kalian harus pahami dulu nih apa regular verbs dan apa itu irregular verbs. Next page. Okay, these are the example of the sentences. Kita lihat ya, ini adalah contoh-contohnya pada saat Mem Ana pakai kata walked, di situ dia pakai ed, talk juga ed, played ed. And then the rest of them I use the irregular verb one. Nah, ini contohnya Mem Ana pakai kata go. Nah, di sini Mem Ana sudah ganti menjadi verb 2. Go itu verb 1. Verb 2-nya adalah went. I went to the cinema last night. Jadi, sudah lewat tadi malam aku pergi ke bioskopnya. Now, I hope you're clear about this. This is the example. Now we could see another page.
Okay, so now how to make the negative one. Sekarang kalau kita mau bikin kalimat yang artinya tidak. Yap. Okay, start from the regular verb first. Kita mulai dari yang regular dulu. Kalau dia ada ed, begitu kita mau bilang tidak, I didn't walk. Kenapa ed-nya hilang? Karena memang rumusnya itu adalah didn't plus verb 1. So you don't need the second verb to anymore. Jadi kalian nggak pakai verb to lagi. Okay, you should remember about this, right? Next, about the irregular verbs 1. Nah, kalau yang contoh irregular juga sama. Begitu positifnya memang ada bilang she went to the party. And when you want to say it in negative sentence 1, you would say she didn't go to the party last night. I hope you will be clear about this one. Next, I think it should be the question sentence. Tadi sudah positif, negatif, sekarang untuk bertanya. Gimana kalau kita mau tanya sesuatu yang udah lewat, ya kan? Kemarin kamu ngerjain PR nggak sih? Misalnya gitu kan ya. Kemarin kamu lihat Mario nggak sih? Contohnya seperti itu, okay? Now, what's the pattern? The pattern is did plus subject plus verb 1. Remember, did still followed by verb 1. Selalu ingat ya, did itu selalu diikutinya dengan verb 1. We'll see, kita lihat positifnya. They played. Begitu mau bertanya, did they play? Nah, apakah mereka bermain? Masukkan did. Pada saat kita tambahkan did, id-nya langsung hilang. Jadi tidak boleh double. Jadi kita nggak bisa bilang did they played. Id lagi di sini. No, it's a mistake. No, it's incorrect one. This is the regular, and this one is the irregular one, and this one is the irregular. He saw a movie at the theater. Did he see? Jadi positifnya jadi verb 1 lagi. Alright, jadi tadi positifnya pakai verb 2, negatifnya pakai didn't plus verb 1, bertanyanya pakai did plus verb 1. Intinya, verb 2 hanya dipakai pada saat kalimat kalian positive. Right? Okay, the final one, don't forget about the to be. Jangan lupa tentang to be. To be kita gunakan pada saat kita tidak punya verb, kata kerja. So, we use the to be. To be itu sebetulnya verbnya ya. Pada saat kita tidak punya action verb, so we use this one as the verb ya. Jadi was, were ini adalah verbnya. Nah, fungsinya was, singular subjects. Artinya was itu dipakai untuk he, she, it. Were itu untuk you, we, they. Tapi di sini memang anak kurang, ada I harusnya ya. Memang anak lupa mencotokkan pakai I. I itu temennya was, oke? He was happy, I was happy, the same one, oke? Nah, kalau sudah punya to be, jangan digabung lagi sama didn't, karena kalian kalau sudah punya to be, kalian tidak perlu didn't lagi, karena kalian bisa membuat not langsung setelah to be. Contoh, he was happy menjadi he wasn't happy, he was not happy, she was not at the park. Kalau bertanya was ke depan, was the cat sleeping? Was she at the park? Was he happy? That's the question one, okay? Okay, next. Okay, so pause. This is the exercises. Now we should do number 1 to number 5. What you are gonna do is just to fill in the blanks with the correct form of the verb in a simple past tense. So, jadi kalian tinggal merubah kata go, play, watch, eat, jump into the second verb, okay? So you could write down your answer on the comment section down below. That's it. Thank you so much, Pulse. Don't forget to subscribe, like, and comment to raise this channel. And don't hesitate to email me if you want to join my offline or online classes. This is my email, anisashriana3@gmail.com. Thank you so much, Ipo, English Pulse Online. See you soon, Pulse. Bye-bye.